Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Daden Ferry Handrian, and here I will presentation about my material, that is how to become better at public speaking. What is public speaking? Public speaking is a soft skill that requires excellent communication skills, enthusiasm, and the ability to engage with an audience. Presentation range from speaking to a small group of employees to presenting to a large audience at a national conference or event. Okay, let's begin to my material. In my material, I had 6 point, that is the tips to how to become better at public speaking. For the first is training, and the second focus on topics, and the third body language, and fourth engage with the audience, and 5 speak slowly, and the 6 understand your strength and weakness. Okay, let we start it. The first is training. Doing more practice will get you used to speaking in front of a large crowd. Practice first in front of your friends or family. In training, you can improve your skill in public speaking with training, and do it for a small group first, like your friends, your family, and others, and it will help you to improve your skill for public speaking. And then in training, if your experience to be good, that will make you easily in public speaking. That if you have more experience and you try it public speaking in some event, that will be reduce the nervous feeling from yourself. That's why we must do training and make more experience about it. Focus on the topics. In preparing to speak, choose a topic that you really like. This can help when you forget all the preparations, so that you can carry out the improvisation while on stage. Discussing a topic you love can allow you to explore more. It means you must to list the focus of the topics that you like or you love, that can make you to be enjoy when you speak on the front of the people, and that can carry out you to improvisation while you public speaking in the front of the others. And now we are going to the third of my material, that is body language. What is body language? It is like this or like this? No. The body language is when you give a speech, the audience is not only listening to the content of the speech but also paying attention to everything you do.
Therefore, you need to pay attention to body language to make you appear more confident. Try not to get nervous when talking. Take a deep breath and don't forget to smile. Yeah, that is about the body language. Body language is when you try to when you speak in front of people, when you can nervous that you will be doing something that can be some people load you. Therefore, why we to improve to our body language skills to make you can be to erase your nervous from your and make you be confident in front of people. And now we are going to the fourth material or my material, that is interact with the audience. When speaking in front of many people, it is not just a message, but you also need to make contact with the audience. Think of the audience as friends. This way can be more calm when conveying a message. Don't forget to be confident and be sure of what you say. It means that you to think about the audience is your friends or your family that will make you to be confident in front of people, and it be to reduce nervousness from you, that will be make you to be look good in front of people. That's why we must to interact with the audience. And don't forget to be confident and be sure of what you say. And now we are going to the next material, that is speak slowly. There are many advantages to the art of speaking slowly. According to Brian Tracy, these tips are the most influential for creating a lasting impression on listeners. It is the art of bewitching listeners. Speaking slowly is a major factor in bringing out your calm when speaking. Apart from that, speaking slowly also keeps you from making mistakes when you speak fast. Speaking slower makes your affair smoother, broader, more expert, more attractive. Plus, it allows you to feel in control while you speak. It means that when you try to public speaking or speak in front of people, try to speak slowly, because if you speak too fast, that can make you to feel nervous and be speechless when you try to speak in front of people. That's why we must speak slowly when we try to public speaking or speak in front of people. And now we are going to the next material, that is understanding your strengths and weakness. Each speaker is unique.
has their own strength and weakness, and you should know that. You have to know what your strengths are and what your weaknesses are. If you have a high sense of humor, optimize it, but if you not, don't force it. If you have a formal style, keep it that way. Don't force it to speak in the style or motivator of a motivator or a orator. It means when you try to speak in front of people, you must know what is your strength and your weakness. On the side, where side that in your side. For example, if you are humor people and you try to if you humor people, optimistic, and then but if you not, don't do it. Don't you force it, because if you don't master it, it will be your weakness. It will be you look bad if you force it. So you must do that is your strength. Optimize that your strengths and make it better and better. That will be make your presentation or your speak can be good to looking for front of people, for audience. That's why you must know your strength and your weakness. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya dalam bahasa Indonesia. Yang mana materi saya tadi berjudul How to become better at public speaking. Di sini saya mempunyai 6 poin, 6 tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah latihan. Latihan adalah latihan dalam public speaking. Kita harus memperbanyak latihan dalam untuk meningkatkan skill atau bagaimana basic kita dalam berbicara di depan orang banyak. Memperbanyak latihan akan membuat Anda terbiasa berbicara di depan banyak orang. Berlatihlah terlebih dahulu di depan kawan atau keluarga Anda. Di sini bisa saya simpulkan, berlatih di depan orang yang kelompok terkecil dan atau terdekat dengan kita, itu adalah cara yang paling cepat untuk kita bisa membiasakan diri kita dalam public speaking. Lalu yang kedua adalah fokus pada topik yang akan kita bahas. Dalam membuat persiapan saat akan berbicara, pilihlah topik yang sangat Anda sukai. Hal ini dapat membantu saat Anda lupa dengan segala persiapan, sehingga Anda dapat melakukan improvisasi saat di atas panggung. Membahas konten, membahas topik yang disuka dapat membuat Anda bereksplorasi lebih banyak. Maksudnya di sini adalah, misalnya Anda mengangkat sebuah topik, dan topik ini jika Anda mempunyai rasa gugup seperti itu, maka
ingatlah topik yang menjadi fokus dari pembahasan Anda. Maka Anda akan teringat kembali apa yang akan Anda jelaskan, dan itu akan membuat Anda lebih improvisasi dalam berbicara, dalam memudahkan Anda untuk menjelaskan tentang topik yang akan Anda sampaikan kepada para audiens. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh, ketika Anda memberikan pidato, penonton tidak hanya mendengarkan isi pidato, tetapi juga memperhatikan segala gerak-gerik Anda. Oleh karena itu, bahasa tubuh sangat perlu diperhatikan untuk membuat Anda tampil lebih percaya diri. Cobalah untuk tidak gugup saat berbicara, tarik napas yang dalam-dalam, dan jangan lupa untuk tersenyum. Maksudnya di sini adalah seperti yang Anda tahu, bahasa tubuh adalah seperti yang saya lakukan dari awal sampai akhir, yang mana saya lebih sering menggerakkan tangan saya dan bagaimana cara saya bergerak untuk mencari perhatian Anda. Itulah gunanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga bisa membuat orang lebih memperhatikan Anda, untuk tidak hanya mengecohkan ketika Anda berbicara, mereka ikut berbicara, tidak, agar mereka lebih memperhatikan apa yang Anda jelaskan. Itulah gunanya menggunakan bahasa tubuh. Apalagi jika Anda sudah melatih bahasa tubuh Anda dengan baik. Seperti itu. Lalu yang keempat, yaitu lakukan interaksi dengan penonton. Saat berbicara di depan banyak orang, tak hanya sekedar pesan saja, namun Anda juga harus perlu melakukan kontak dengan para penonton. Anggaplah penonton sebagai teman. Dengan seperti itu maka Anda dapat lebih tenang saat menyampaikan sebuah pesan. Jangan lupa untuk terus percaya diri dan yakin akan apa yang Anda sampaikan. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan Anda rasa enjoy, rasa relax ketika Anda sedang menjelaskan sebuah topik yang akan Anda sampaikan di depan para audiens. Anggap saja para audiens itu adalah teman atau keluarga Anda. Maka Anda akan merasa terbiasa seperti itu. Anda akan merasa bahwa di situ tidak ada tekanan. Tidak ada terlalu tekanan yang membuat Anda sampai terlalu gugup, yang mengakibatkan kefatalan, seperti Anda bisa salah berbicara atau menghilangkan konsentrasi Anda. Seperti itu. Sekarang kita ke poin yang kelima, atau tips yang kelima, adalah bicara perlahan. Ada banyak keunggulan dalam seni berbicara perlahan. Menurut Brian Tracy, tips ini merupakan yang paling berpengaruh untuk menciptakan kesan mendalam bagi pendengar. Ia adalah seni untuk menyihir para pendengar. Berbicara perlahan merupakan faktor utama untuk mengeluarkan pesona Anda saat berbicara. Selain itu, berbicara secara perlahan juga membuat Anda terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika Anda berbicara cepat. Berbicara lebih lambat membuat Anda tampak lebih lancar, lebih luas, lebih ahli, lebih menarik, ditambah kemungkinan Anda memungkinkan Anda untuk merasa memegang kendali sementara Anda berbicara. Di sini bisa saya simpulkan sedikit, yaitu jika kita terlalu cepat untuk berbicara, mungkin Anda akan cepat lupa juga kepada topik yang akan Anda jelaskan. Seperti itu. Seperti halnya saya sebelumnya, ketika saya membaca materi saya akan cepat. Mungkin itu mudah, tetapi jika saya sudah menjelaskan dengan secara otodidak, secara improvisasi, kesimpulan saya sendiri, maka saya menggunakan bahasa saya atau berbicara dengan cara yang perlahan. Seperti itu. Maka saya akan merasa lebih rileks, enjoy, dan tidak terlalu gugup. Seperti itu. Merasa ahli, lebih luas, dan lebih lancar. Oke. Sekarang kita ke poin nomor 6, atau tips nomor 6, yaitu pahami kekuatan dan kelemahan diri Anda. Di poin yang terakhir ini, setiap pembicara itu unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan Anda harus tahu itu. Anda harus tahu apa kelebihan Anda dan juga kekurangan Anda. Kalau Anda punya sense humor yang tinggi, optimalkan itu. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Kalau Anda punya gaya formal,
Tetaplah seperti itu, jangan paksakan untuk berbicara layaknya seorang motivator atau orator. Di sini bisa sedikit saya simpulkan, yaitu kita harus paham bidang mana yang kita kuasai dan mana yang tidak kita kuasai. Maka jika kita menguasai satu hal atau skill dalam untuk berbicara, maka optimalkanlah itu sampai semaksimal mungkin. Lalu jika hal yang tidak Anda kuasai tetapi Anda coba untuk melakukannya, maka itu akan menjadi kelemahan Anda. Anda akan terlihat lemah dan akan membuat Anda lebih mudah gugup seperti itu, karena itu bukan bidang Anda. Okay, for the last, this my conclusions from me. In public speaking, you can improve the skill in your speak if you more take some more experience and training again to improve your skill, and watch the professional do what they do to make their speaking to be good, that make you to excited to see them. And then yes, and from my tips, that's so many again you can found from another reference that can make your skill public speaking to improve. Okay, that's all can I say. Thank you for watching my video, and bye bye.